कमाल धमाल बवाल करवा लगी आमर संगे जुड़ी हेले न विचित्रा नानी जुहार जुहार केनता अछन भल अछु इथर काना रहबा हमर लगी इथर रथ यात्रा स्पेशल रहबा खाली पाटो माने खाली पाटो हां पाटो स्पेशल खाली पाटो स्पेशल हां रथ यात्रा लागी ऑफर रेट रे दिया जीबा आ हमर पाखे मिक्स पाटो प्योर पाटो आ कॉटन रे फुल टिश्यू आ प्योर पाटो रे हाफ टिश्यू सब आज खाली पाटो रो वैरायटी देख चल आज कॉटन नहीं देखो आ वीडियो रे स्टार्ट सब करो। कॉटन देखमा चलो बहुत बढ़िया लागबा आज रो वीडियो पहला नु लाइक टे करिनु पहला नु हमें देखमा थंबनेल रो देखि दो पहला नु आज थंबनेल वाला देखि देमा हां इटा प्योर पाटो अछि हम्म प्योर पाटो रे माछो सबटा बॉक्स पैटर्न देखुन केनता लागु छे देखुन देखुन इटा आसी जीवा हां 22500 22500 500 अच्छा आउ देखमा काना रहबा जे इटा अच्छे थंबनेल रे हां कॉटन रे फुल टिश्यू हां देखो देखुन कॉटन रे फुल टिश्यू शंख डिजाइन रे आंचलटा अच्छे हां स्टैंडर्ड बॉर्डर अच्छे हां इटा तार बॉडी हाँ। मात्र 7500 7500 अच्छा इटा आसी जीवा आठटा बॉर्डर हां आठटा बॉर्डर रे कॉटन रे फुल टिश्यू इटा आसवा येलो आउ रेड कलर कॉम्बिनेशन तार संगे अच्छे धड़ी मुहुटा ग्रीन कलर देखुन आठटा बॉर्डर इटा भी आसवा 7500 रे आसी जीवा 7500 रे आसी जीवा हां हां आ गुटे देखुन इटा भी कॉटन रे फुल टिश्यू अच्छे हां इटा कलर्स डिजाइन रे आसी जीवा ठीक रेट लगाबे हां इता रेट होचे मात्र 8000 खाली 8000 8000 अच्छे आज देखुन संबलपुर विचित्रा हैंडलूम रे ई सब मिलुची एथरो देखुन इटा गुटे आसी जीवा सब स्टैंडर्ड बॉर्डर माने स्टैंडर्ड बॉर्डर हां हां कॉटन टिश्यू नहीं कॉटन टिश्यू कॉटन रे फुल टिश्यू इटा आसी जीवा मात्र 8000 रे आसी जीवा 8000 रे आसी जीवा अच्छा इटा गुटे आसवा रामागिरी रे हां इटा गुटे फैंसी बॉर्डर रे आसवा फैंसी बॉर्डर रे इतार धड़ी आप माने देखुन केनता रहूची देखले देखो तार धड़ीटा भी पूरा नोआ डिजाइन रे फैंसी डिजाइन रे अछि पूरा चिकचिके जाउची लागुचे देखुन नागमणि रखे हां पूरा बहुत बढ़िया चिकचिके जाउची इटा आसवा 7500 बाटे बाहरी नीचन बेले झलझलौ थिबे देखुन देखुन इटा गुटी आसवा रेड रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन अछि पूरा पार्टी फाटी रे पिंधले बरतियार पिंधले पूरा बारी हेबी पूरा चमकू थिबे मुर से मुर देखुन ए तरीका लागू छे देखुन मात्र 8000 गाखुली चर्चा रे पले आसबे देखुन ई सब कलेक्शन हेंता हिची देखुन इटा गुटी आसवा अरे रे रे का बोलमा इटा कलर अछि की रस्ट कलर बोलमा का कलर आमे भी कहि ना पाबा उइल कलर बोलमा उइल कलर तो नुहे इटा प्याज छली हां प्याज छलनी के प्याज छली हां देखुन इटा भी आसवा मात्र 8000 रे आसवा 8000 रे आसी जीवा इटा आसवा देखुन नर्तकी डिजाइन रे आसवा पिंक रे ब्लू कॉम्बिनेशन अछि हां पूरा ऑफर रेट नानी हां सब ऑफर रे रथ यात्रा स्पेशल सब ऑफर रे हां इटा आसवा मात्र 8000 8000 आ देखुन कपड़ा माने भी माने कॉटन रे इटा टिश्यू अछि खदड़िया नै न पूरा स्मूथ अछि पूरा स्मूथ हां पिंधले भी देह के आराम भी लागबा मुई भी केते जगह कॉटन टिश्यू छी जे मते टिके दर खदर लागसी बने मुटा लागसी इटा बहुत पालिश अछि आपण माने दुकान के भी आसी जाउन देखि पकाबे सामना रे और नै करी देखुन इटा कॉटन पाटो कॉटन पाटो पूरा प्योर पाटो बागी लागु छी आज्ञा पूरा प्योर पाटो बागी लागु छी इटा कॉटन पाटो है मात्र 6500 डबल बॉर्डर 6500 इटा गुटे देखुन इटा हाथी घोड़ा सिंह सब अच्छे आज्ञा धड़ी मझिरे डबल धड़ी अच्छे धड़ी मझिरे हरिण भी अच्छे आज्ञा इटा भी कॉटन पाटो है आज्ञा इटा आसी जिबा मात्र 6500 देखले इटा गुटे देखुन टेराकोटा डिजाइन अच्छे हां आ इटा सिंगल बॉर्डर हां या देखुन वाओ इटा आसबा मात्र 7000 हां तार लुकटा देखि दमा इटा छे चौड़ा धड़ी पाखे पाखे तीनटा धड़ी अच्छे देखुन कलेक्शन पाखे पाखे तीनटा धड़ी आउ तार कलर भी बहुत बढ़िया लागु छे मात्र 7000 अच्छा इटा गुटी आसबा कोणार्क चक डिजाइन रे अच्छे हां इटा भी सिंगल बॉर्डर हां
पूरा देखुन केते शाइनिंग आसुची सब कॉटन पाटोया सबुथिरे ब्लाउज पीस माने भी आसी जिबा मात्र 7000 एथरो इटा गुटी अच्छे चक तीनटा अच्छे चक आज्ञा माछ धड़ी अच्छे हाँ आउ एथिरी अच्छे बस एंते कलेक्शन दरकार थिला केते सुंदर सुंदर लागुचे देखुन आउ इटा आसी जिबा 7000 7000 रे मात्र 7000 रे आसी जिबा पूरा इटा कमाल गुटे धमाल बवाल कर दिले नानी करे पूरा बोबाल है सबु आजी सबु बोबाल कलेक्शन अच्छे बवाल कलेक्शन माने अछि हां देखुन इटा भी आसी जिबा चौड़ा धड़ी हां 6500 6500 अच्छा इतार लुक देखुन इटा भी डबल बॉर्डर आसबा टेराकोटा डिजाइन रे अच्छे गुठे जगह फाका नै ना देखुन पूरा फुल फुल काम पूरा भरी भरी गिरी काम हेछे मात्र 7500 7500 इटा गुटे देखुन इतार लुकटा देखि दमा केनता रहबा जे इटा ब्लू कलर अच्छे देखुन देखुन इटा आंचलटा आसबा आ तारा ब्लाउज पीसटा सफ्टा डिजाइन रे वर्क आसबा आसवा देखो सफ्टा डिजाइन रे वर्क आसबा ठीक 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 इटा आसी जिबा 7500 7500 हां ठीक हमें गुटे नवकोठी डिजाइन रे अच्छे इतार काम भल से देखमा नवो कोठी डिजाइन रे अछि नवकोठी रे अच्छे इटा देखुन इथिरे भी सफ्टा डिजाइन रे तारा ब्लाउज रे वर्क आसबा आज्ञा आ इटा भी 7500 रे मिली जिबा हां इटा भी 7500 रे मिली जिबा देखले आप माने भल से इरा तार आर गुटे कलर अच्छे ओ भाई ई डिजाइन तो सूता रे आसी देखुन इटा कॉटन पाटो रे अच्छे कॉटन पाटो रे अछि हां इथिरे भी ब्लाउज वर्क अच्छे पिनले पूरा ओरिजिनल पाटो लेखे लागबा आ कपड़ा माने भी बहुत पालिश अच्छे पालिश सब अछि कपड़ा हां 7500 हेटा भी आसी जिबा आज्ञा इटा गुटे कलर देखो गुआगो इटा माने गुटे केनता लागुचे का कहमा बोतल ग्रीन कहमा ना काना कहमा कि एने मेरून भी कहि नाही है कोला नुहे कि कॉफी नुहे ग्रीन नुहे कि सागवान सा केनसीटा नुहे ओडो अजब गजब कलर है इटा भी ब्लाउज रे वर्क अच्छे बेलपतर इटा वर्कटा आसबा तीन पत्री हां इटा भी आसबा 7500 अच्छा स्क्रीनशॉट नउथबे मो नानी बहन मा आउ मा मसी बाई घरे देखुन काय डिजाइन है मैं आप मन को फॉल से देखामी पहला आंचलटा देखी नो इटा मोहुल बेटा है एरा गेरा कलेक्शन नुहे मोहुल बेटा है चौड़ा धड़ी रे मोहुल बेटा हां आउ सेथिरे ब्लाउज रे सफ्टा डिजाइन रे कॉटन पाटो रे मोहुल बेटा मात्र 7500 नहीं जाओ 7500 धड़ा धड़ देखुन और बुक करुन देखुन केनता लागुची इटा काना है कॉटन पाटो है कि मिक्स पाटो इटा मिक्स पाटो है इटा जानी भी ना है प्योर मिक्स केनता जे सब कपड़ा समान लागु समान ही हो जे बारी ना है देखुन आ देखुन इटा मयूर आंचल गुटा मजूर इटा मिक्स पाटो है हां इटा आसबा 8500 हां लॉन्ड्री वाश हेबा ई कलेक्शन इटा लॉन्ड्री वाश हेबा हां आउ से सबु तार माने लॉन्ड्री वाश हेबा खाली कॉटन पाटोटा हैंड वाश हेबा हेई पारबा हां इजी रे धुइबे आराम से घरे सेटा खाली कॉटन पाटोटा हेबा बाकी सबु लॉन्ड्री वाश हेबा के है बारी ने पारन इटा ओरिजिनल पाट मिक्स पाटो है बोली देखुन इटा भी आसबा 8500 जे देखले हेले कहबे ओरिजिनल पिनिच पूरा ओरिजिनल बाकी तार ग्लेज भी आसुची हां ए देखो ग्लेज देखुन के कहबा इटा मिक्स पाटो है के कहि ना बा इटा मिक्स पाटो है लेकिन मिक्स पाटो है देखुन इटा भी आसबा 8500 वाओ कितने गॉर्जियस है जे बोलबे देखुन सबु कलर रे हमर पाखे सबु कलर ही अछि इटा भी देखुन डबल बॉर्डर इटा स्काई ब्लू कलर अछि आज्ञा एंता लागु छे देखुन पूरा एंता लागु छे देखुन इमुर सेमुर गुटे कलर अछि आज्ञा ले साड़ी रो ग्लेजटा पूरा हां दाव करूछि डबल बॉर्डर रे देखुन दाव करूछि इटा आसबा 8800 मोर प्रिय YouTube फैमिली आउ देरी नै करूँ लाइक टे बजे नौन इटा आसबा माछ धड़ी देखुन केनता कारीगरी हेछि इटा आसबा 8500 केनता कलाकृति हेछि देखुन
এটা এথর আসবা সুমতি কলর সুমতি টিকে অলগ টাইপ র আছে পুরা বহুত বড় সুমতি কলর भी है कि नहीं के जिनसे हाइब्रिड सुमति দেখুন हाइब्रिड सुमति है এ দেখুন आंचल भी पूरा यूनिक আছে হুম এটা আসবা 8500 नेवी ब्लू गोटे अलग ही टाइप रो सुमति है पर्पल দেখুন धड़ी ये सब मु बॉडी आउ কেনতা লাগুছে मेरून आंचल लागुचे ई साड़ी पहला नु ऑर्डर ही जीवा আর তলে এটা বৈত ডিজাইন রে भी আছে বইতো ফের পড়িছে দেখুন এটা আসি যাবা 8500 बहुत दिन बाद एंता कलेक्शन आनीचन नानी घरे नानी काना निजर इच्छा रो कि कस्टमर डिमांड रे নিজর ইচ্ছারু আনিছু লেকিন কস্টমার মানে भी এটা দেখি করি বাউনি নাই পারে एंता है हां अच्छा जहाँ भी हो नानी घरे जानू चन केते बेले काय सीजन আছে काय डिमांड আছে सीजन केते बेले काहाकू काना दरकार मुई निजे बुणाकार मुई सबु जानसी जानू छन हां से हिसाबे आनीचन इटा हां দেখুন দেখুন এটা আসবা 8500 এটা भी বৈত ডিজাইন রে আছে রেমন্ডা গার ছি আর সম্বলপুরর বহ নেই কেন নি হ্যাঁ। হ্যাঁ বুଣାকার দেখুন। ঘরের ঝিও এ হ্যাঁ দেখুন এটা भी ऑरेंज कलर रे আসবা গুটা মজুর हां বাড়ি হউচি দেখুন দেখুন এটা আসবা মহুল বেটা মহুল র বেটা মহুল বেটা হুম এটা আসবা 8500 8500 এটা মহুল তো পড়ুছে তার সঙ্গে পতর भी পড়ুছে পতর মানে বি ঝড়ুচি ক্যাটা বাহারি বাজে ইটা সে মাধুরী দীক্ষিত হ্যাঁ হুম, নবকোঠি নবগোঠি কাহি উভি যাইতিলা মঝিরে এটা সববেলে ই শাড়ি যেতে পিস আনলে भी নাই পুরে কা হেলা যে ই মাধুরী দীক্ষিত পিনিছন বলি করি লো সবে মাধুরী দীক্ষিত বাকি দেখিবে উসদ মানে নেই ওজন বলো পিনলে দিসবে भी হেনতা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা আসবা 9000 আচ্ছা তো আপা মানে দেখলে বেলে ইহাদে আসিগলা পিওর পাট পিওর পাট মুই হাটা ভাবুଥିଲି সব কিসমর তো দেখালে পিওরটা কাহে হেলা জানে দেখাবার এটা বলছিলি পিওর পাট এটা পিওর পাট হ্যাঁ দেখুন আকাশী নীলি আর লাল 14500 14,500 जेनटा भी आपण मन को दरकार ठीक चिन्हा देबे आमे फुल फोटो कहले भी दे देमु हाँ हेले हेतकी है भीतर फोटो दिया बेले ना ही पारे ये नाने सेटा- एंता करले हमें केंता करमु कह जे नहीं गुटे जुड़े आमे फोटो देई पारबो हाँ हाँ बेसी देई ना पारो अच्छा देखुन इटा आसबा हाँ 15500 माने क्लियर कहि दउजन नहीं के हां ठीक आउ है देखुन आमे ऑनलाइन भी पठासु कोरियर रे पहला पेमेंट करबे एड्रेस देबे बेले आमे कोरियर रे पठे देमु ट्रैकिंग आईडी दे देमु किछि टेंशन नहीं पूरा घर बाट के जीवा पार्सल निजे रिसीव करबे आर हमर पैसा फंसी वाले केंता हेबा नहीं बिल्कुल फसवार चांस ना हमर प्रूफ আছে ट्रैकिंग आईडी সেটা আমি দেই দা সেটি সবু জনা পড়বা দেখুন দেখুন এটা আসবা पर्पल कलर रे আসবা নর্তকী আছে আর ডবল ময়ূর আছে বক্স প্যাটার্ন রে 16500 एक नंबर नानी स्पेशल छाड़बाड़ हेबा तो हां हेबा 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 ठीक है ठीक है ठीक है सागवा और ऑरेंज कलर কেনতা লাগুছে দেখুন चक करूची पूरा चक करूचे পুরা দেখুন চক করুছে এটা কেনতা লাগুছে দেখুন হুম মাত্র 15500 15,500 এটা আসি যিবা আমার প্যারট গ্রিন আছে पैरट ग्रीन रे हाँ हाँ রেড কম্বিনেশন আছে রেড কলর हाँ 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 দেখুন দেখুন এটা আসবা 16000 16,000 আচ্ছা এটা গুটে আছে আমার লাইট কলর রে पर्पल কলর র কম্বিনেশন আছে হ্যাঁ ওইটা আসি যিবা হ্যাঁ তার আঁচলটা ओहो पूरा रेरेस्ट कलर आंचल এটা আসি যিবা 16000 16,000 अच्छा আর দেখুন সেটা আমি মিক্স পাটরে নবকোঠি দেখিতিলু আজ্ঞা এটা পিওর পাটরে নবকোঠি বেলে মাছ অরিজিনালটা পিনলে পুরা অরিজিনাল মাঝি দিছি হ্যাঁ বলো পুরা পুরা দিছে আর দেখুন গ্লেজ গুটে অলগ হি আছে হ্যাঁ পিওর মিক্স রে যাহা কলে বিটি কি অলগা লাগবা ফরক রহে ভাই হ্যাঁ, রহেবা হ্যাঁ। হুম এটা আসি যিবা 16500 500 কান भी দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে হুম সবু 16500 রে আসি যিবা হুম দেখলে দেখুন এটা গুটি আসবা হুম ব্লু রে রেড কলর র কম্বিনেশন আছে হুম কাম দেখুন কাম পুরা নোয়া নোয়া ডিজাইন রে আনিছন দেখুন অরিজিনাল পাট পাট দেখুন পাট নীলি লাল এটা আসবা 15000 15,000 নানি ঘরে ইথর ফের মার্কেট রে ছাইবে দেখুন
এটা আসিগলা তাজমহল ডিজাইন। হুম এটা মেহেন্দি কলর রে রানী কলর কম্বিনেশন আছে। ই কলর কম্বিনেশন সহজে নাই মিলে, নাই মিলে নাই মিলে সহজে। হুম মানে মেহেন্দি রে পিঙ্ক টা কম্বিনেশন টা সহজে নাই মিলে। আ আর কাম বি দেখুন কেনতা লাগুছে। হ্যাঁ। তাজমহল ডিজাইন রে আসবা। হ্যাঁ। এটা 16,000 রে আসি ଯିବା। বেলে কাঁ বলছিলি যে পাসি নেলি ভাল কথাটি পচরা আমি বলছিলি পচরুন আমার ফেসবুক রিলস রে এথর কাঁটা ছাড়বে বইলে কি এটা সেই 3,032 রে ছাড়বা। নয়া নয়া কলেকশন যেটা আসিছে ফের। ঠিক 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 জরুর ভিজিট করবে পাসি দিবে নেই ডাইরেক্ট সার্চ করবে সম্বলপুরি এক্সপ্লোরর দেখুন এটা আসবা কোଣାର୍କ চক ডিজাইন রে আছে। টেরাকোটা রে আছে আসবা 15,500। আর ই কলর তো আউ সলিড হইছে এটা গুটে দেখুন হুম ডবল বর্ডর, ডবল বর্ডর পিওর পাটরে ডবল বর্ডর। ডবল বর্ডর পিওর পাটরে দেখুন রানী কলর গ্রিন কলরে রানী কলর হ্যাঁ বর্ডর আসবা। হ্যাঁ দেখুন হাতি ডিজাইন রে আছে। হ্যাঁ বরযাত্রী হাতি আছে ছোট রহিকরি। নানি কোন মি বিদা নেওয়া কে যাউছে জলদি জলদি ডিসাইড করুন এটা কেন শাড়ি আসবা নেবার আছে ডবল বর্ডর 16,000। ই ডবল বর্ডর 16,000 হ্যাঁ নীলি কলর তোমার ফেভারিট है নানি হ্যাঁ। হ্যাঁ জিবা কেন যে এটা ফসল হাফ নেলে টিস্যু আছে পছে এটা দেখো half মা, tissue। এটা পহলা দেখি দઉં জিনা হ্যাঁ। পাটরে হাফ টিস্যু। জিনা পাটরে হাফ টিস্যু ইহাদে Yes. আমি হাফ টিস্যু দেখমা। দেশ বিদেশ সবুঠানে বেশ প্রচলিত এটা পিওর পাটরে হাফ টিস্যু। দেখুন হাফ টিস্যু এ টিস্যু লেখে भी লাগবা और পিওর পিওর পাটো লেখে भी भी है। লাগবা हाँ এটা পিওর পাট হি है। হুম আর ওইটা আসবা 16,500। আর ঘাই দেখি নন 16,500 তো এথর আসিগলা এটা যেন হ্যাঁ সেই ব্লু কলর যেন দেখাউতিলু এ ব্লু রে রানী কলর রয়্যাল ব্লু আর রানী কলর বর্ডর হ্যাঁ এটা भी হাফ টিস্যু। এটা भी পিওর পাটরে হাফ টিস্যু। হাফ টিস্যু হ্যাঁ দেখুন এটা আসি ଯିବା 18,000। 18,000 দাম সুর রহেলা আপনকর আর দেখুন কলর ফিদা নাই হেই গলে বেলে মতে কহেবে দেখুন হুম। এটা আসবা হুম গ্রিন রে মেহেন্দি রে রেড কলর কম্বিনেশন আছে। হ্যাঁ দেখুন কেনতা ওহো হো হো। নাগমণি লেখা লাগুছে দেখুন পুরা নাগমণি নিয়া বাকি জ্বলুছে আঁচলটা। জুয়ে লেখা জ্বলুছি দেখুন ইয়া দেখুন কোଣାର୍କ মন্দির কোଣାର୍କ চক তলে সিংহ তারপরে কুম্ভ ডিজাইন রে আসবা বড়র পাখে। এটা আসবা 18,500। 18,500 हाँ बेल आइकन के हिट करूँ नोटिफिकेशन के ऑल करूँ इमीडिएट দেখুন হাফ টিস্যু हाँ পিওর পাটরে হাফ টিস্যু ଆଉ ନାନୀଙ୍କର 18,500। ନାନୀଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଉନ୍ କଲର ଦେଖୁନ୍ କଲର আর গুটে রহলা লাইক তে করুন রহবা লাইক তো করুন ভিডিও সরি যাওয়া পাশে নেবে দেখুন এটা আসবা 18,000। 18,000 মোর মা মৌসি বাই পাকে ভিডিও জরুর শেয়ার করবে ফুল ফ্যামিলি মেম্বার ভিডিও কে শেয়ার করবে আচ্ছা আঁচল রে লাইনিং ওয়ার্ক লাইনিং নাই সে ব্লাউজ পিস রে সরি আঁচল বলছে ব্লাউজ পিস রে দেখুন ইতার আঁচলটা টিকে দেখি দাও। হ্যাঁ এ দেখুন কানা এটা সে এটা সে কানা কেসি যেন বুয়াসন বটা ও বুয়াসন বটাসন সে কানা সবারি যেন কহসন হ্যাঁ মই भी কহি না জানবার দুলহন দুলহন সবারি কানা যেন কহসন আগো যেটা পঠো হ্যাঁ হ্যাঁ ডলি ডলি ডিজাইন দুল হ্যাঁ কানা হ্যাঁ কহসন কানাটা তো কয়সন হ্যাঁ বুঝলে ন হেটা আঁচল রে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আর এটা আসবা বক্স ডিজাইন রে আসবা হ্যাঁ চক সিংহ মন্দির সবু ডিজাইন আছে। নানি ধুকপুজ হেগিরি নাই ক্লিয়ার হিসাবে দামটা পদে দি ক্লিয়ার করবে এটা পড়বা হাফ টিস্যু পিওর পাটরে আর তার ব্লাউজ পিসটা লাইনিং বি আছে। দেখুন এটা আসবা 19,000। তো নানি এথর মতে বিদাদন বাহারুছে হ্যাঁ জুহার